अहबाब, आज एक इंतहाई अहम मसला जो अवामुन्नास के अंदर बड़ा मशहूर है, उस हवाले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बात होगी। आपने मुआशरे में देखा होगा कि वो अहबाब जिनकी औलाद नहीं होती वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं। किसी यतीम खाने से ले लिया, ईदी से ले लिया, अपने किसी रिश्तेदार का ले लिया, किसी से ले लिया। तो आया उस बच्चे का शरई हुक्म क्या है? उस बच्चे के नाम की जगह पे आप किसका नाम लिखेंगे? विरासत के क्या अहकामात होंगे? और वो बच्ची या बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके पर्दे के क्या अहकामात होंगे? याद रखिए, ये कोई बात नहीं होती कि जी मुआशरे में ऐसे हो रहा है, ये कोई दलील नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब में बड़ा वाज़ेह फरमाया कि वो जो तुम्हारे ले पालक हैं, जिनको तुमने गोद लिया हुआ है, बेटा बनाया हुआ है, मुँह बोले बेटे हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे मुँह की बात है। तुम उन्हें अपने बेटे कह करके ना पुकारो। उदऊहुम लिआबाइहिम, उनको उनके बाप के नाम से पुकारो। वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, तुम्हारे दीनी भाई हैं। मतलब ये है कि आपने अगर गोद बेटा लिया है या बेटी लिया है तो आप उसके वालिद नहीं हैं शरई तौर पे, और नहीं आप उसको अपने साथ इस अंदाज में लिख सकते हैं। हाँ, सरपरस्त के तौर पे आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं, आप उसके सरपरस्त हैं, आप वालिद नहीं हैं। ये मसला बिल्कुल क्लियर है। एक मसला। दूसरा मसला आ जाता है कि जब वो बड़ा होता है बच्ची या बच्चा, उसके पर्दे के हवाले से शरई अहकामात बिल्कुल वही हैं जो एक गैर महरम आदमी के हैं। ये मत समझें कि वो जो है वो गोद लिया है तो गोद लिया है, वो खूनी रिश्ता तो नहीं है। लिहाजा ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। बच्ची या बच्चा जब बालिग होगा उसके शरई अहकामात बिल्कुल वही लागू होंगे। तीसरा मसला आ जाता है जायदाद का। आपने भले किसी से लिया, भले कहीं से लिया, हाँ, एहसान का पहलू वो है इसमें। ये नहीं है कि शायद मेरे बयान करने से आप ये मतलब कभी भी ना लें कि एहसान का पहलू नहीं है। एहसान का पहलू है किसी यतीम बच्चे को, किसी गरीब बच्चे को, किसी लावारिस बच्चे को आपने बेहतरीन उसकी परवरिश की है, आपने उसको पढ़ाया है, लिखाया है, सदका जारिया है, लेकिन वो एहसान के ज़ुमरे में आता है। आप वालदियत के हवाले से, पर्दे के हवाले से, जायदाद के हवाले से अहकामात वही रहेंगे जो शरीयत ने हमें बताएं। जायदाद का मसला है तो कोई भी आदमी अपनी जायदाद उस ले पालक के नाम पे शरन नहीं करवा सकता। एक आदमी कहता है ये मेरा राइट है, मैंने कमाया ये पैसा मैं करवा सकता हूँ, बिस्मिल्लाह, लेकिन क्या वो जिनको शरीयत ने आपका वारिस बनाया है आप उनको महरूम करना चाहते हैं? अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर 1/3 का जो शरीयत ने आपको वसीयत का हक़ दिया है वो इस ले पालक के हक़ में, इस अडॉप्टेड बच्चे के हक़ में वसीयत करें, और बाकी का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून और निज़ाम बनाया है वो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक बंदे की दुनिया से जाने के बाद कानून एक्टिव हो जाता है और वो कानून जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। ये एक बेहतरीन सूरत हाल है। वगरना अगर आप सारे का सारा उसके नाम लगवा जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। क्यों? कि जिनको रब ने आपका वारिस बनाया आपने उनको महरूम किया है।
یہ تو مسئلہ بالکل بڑا واضح ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک دو مسئلے اور ہیں یہاں 22ویں پارے کے شروع میں خواتین کے حوالے سے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، لہٰذا آپ جو ہے وہ اپنے لہجے جو ہے ان کے اندر اس طرح لجاجت جو ہے وہ نہیں رکھنی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ عام خواتین کو درس ہے، وہ تو امہات المومنین ہیں اور ان کی پاک دامنی کی گواہی قرآن دے رہا ہے، خطاب ان کو ہے، لیکن عام مومن عورتیں مراد ہیں۔ لہٰذا مومن عورت جو ہے وہ اپنا غیر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کبھی بھی لہجہ ایسے پاس نہیں رکھے گی کہ جس سے خدا نخواستہ جو ہے وہ بندہ مائل ہونے کی کوشش کرے، راغب ہونے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا یہ تلقین کی گئی ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ آپ قرار اختیار کریں، بے وجہ گھروں سے نکلنا یہ درست نہیں ہے، جاہلیت والی زینت یہ درست نہیں ہے۔ اور زینت کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ بے تحاشا بےہودہ قسم کے فیشن ہیں اور بے پردگی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ آپ معاشرے میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ عموم میں بلوا ہو، بھلے عموم میں بلوا ہو، لیکن جو شریعت نے دو ٹوک بات کی ہے سو دو ٹوک بات کی ہے۔ پھر نماز کی تلقین کی گئی عورتوں کو، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ یہ 22ویں پارے کے شروع میں بات ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور درود پاک کے حوالے سے بھی آگے بات ہوئی ہے، بڑی مشہور آیت جس کو آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ بھی 22ویں پارے کی یہ آیت زینت ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے درود پاک کا حکم دیا ہے۔ اور درود پاک کی کثرت بہت سارے آپ کی پریشانیوں کا، آپ کے مسائل کا، آپ کے مصائب کا حل ہے، اور یہ وہ واحد وظیفہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ تو یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ 22ویں پارے کی زینت ہے۔ تو درود پاک جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔